siya guys. Ay, ano dyan? What's up guys? Balik kami. Init kita. Dali guys mo. Ako Ay, magbisaya ta. Oh, lisod pod. Dali guys, wag kami sa merkado guys. Ayaw po. Kus ganin nyo kay maulo po. Okay. Kay gunit kay. Kay kanang kita. Diyan. Ay, iyan na lang. Ayun lang po. Igang ay dire. Ay, igang. Init. Igang. Tinubi ay igang po. It's so hot. It's so hot in the Philippines. Majod. Naman ko da ang sun na tungod sa Philippines. Okay. Location. Philippines. Kasi location na to. Ato location ron. Ito, location na to. Yate, nagdala. Turay. Tambay. Oy, noon sa ka lagi. Len, pili ka. Vlog na, nag-vlog. Ilong guys. Ito ka. Vlog. Ilong ba mo? Ulo mo daw. What's up guys? Buang. What's up neighbors? Bababaw. What's up, Member gang. neighbors? Apil po. Picture na picture. Ang apo ko pangit. Ay, di man makita na eh. I can't see. I'm blind. Kamay ito Guys. Ay. Dila siya nagbong. Ay. Akong heart po nagbong dia. Joke lang. Ay, wala na pansig dyan. Dili. Dali ta. Che. Tabok. Guys, Okay. tabok kami guys, tabok kami. King. Okay, so. Nagurita. Pagore. Pwede na mo. Lai, Saan sa pagkuhan? Iskibidi bombom. So guys, nasa dyan. Dyan. Hi dyan. Manabog na po mi guys. Yan ba? Manubok na po mi guys. Salita, tabog na ta. Pauli na guys. Agay-agay. Bawal na guys. Wala, malikasay. Wala, malikasay. Bad words na guys. Agdaw na may eskwelahan. Guys. Balik kami guys kay kasapaan mi ni guard guys. Mga student teacher ba ay mga good student ba mi guys. Picture. Kuyawan ni Charles. Picture. Ay. Di mo naman. Ay guys. Ay musigdagan ba? Bunya pa yung vlog ta. Magkaan ta. Mag-vlog po ta magkaan. Amo ning pan guys, para makakwarta mi guys. Kani guys. Let's go for a food check. Let's go for a salad. Food check. Patel chicken. Patel. Ay binuangi dyan. Okay. Paano po salad? Imo ka mo tatapunan. Ay, STO. Unsan? Edgar Jen. Ano guys? Wala. Balik ko ikindi guys kay init kayo. Hot. Pero masat cold kon. water. Pero hamasat kay ako magudang nga dali. Hoy, mawawat man mo ginoo niya ko heart. Pangawat tayo. Wala gisikuan ron. Hana Baduna. Banana. Hana Badana. Ito sa stop guys. Play na mi. Laway nila guys. Kaya napadunong sa cellphone guys. Sorry guys. Abot na dyan mi guys. Yes guys. Ano guys? Guys oh. Kaon na ta guys. Magutom ta guys. Nag-vlog me kay para makakwarta me. Narambagaan guys. Sana guys. Woo guys.
guys, sapid guys. Ano ta? Ata guys, dali ta guys. Dita. Ay, emon sa ito. Ang fast. Ato na yung butang guys. Huwag ka rin yung gagawin. O gara na guys. Ilog ka rin. Uy, Ken! Hindi ka kawas. Luwas mo sila. Dali ko. Jackson. Legend. Ako si Miss W. Tunga man ka. Eh, pakita mo na yun. Siyempre, di ko makisan. Faster. More. Pila ba to? Kaya anak mo ni. Ay, bagay na dyan. Bad na. Kiss na. Michael Jordan. Ano mo guys? Si Michael. Michael Jordan. Nayatan ba? Ibugan. Ang ano lang, guys. Majid. Pati ba? Nag-ana niyo mo lang. Giidit niyo mong ila. Ayan. Namatay mo. Hindi ako sinapso. Namatay. Miabuda ka. Yan yan, pabuto guys. Maka. Bye-bye. Diyan, saan mga chicken? Same. Ang instrument mo. Eh, baka na ako pa niyo. Bro, One to eat. Hello mga kabuso. Hello mga kabuso. Ate, promise ate. Duwa na ka. Miado duwa na ka. Dari ko bigay. Ikaw na po. Ang mura ako. Dari ko dyan. Ako na po. Ikaw na sir. Kinka lang niya po dudu. Guys, ang mura ako. Tapos ka guys. Ang tukmas. Miya ka dudu ka. Yunong rawa. Ikaw, makuna sa report doon. Kanyo. Andan na. Ito na guys. Kaya wako dyan. Ajit, kan daw na. Ay, najit na rin tae. Bukan di ka, di buyan. Ay, buyan. Alam ka guys. Tukal na guys. Kamu to. Diyan, pakita ko di mong white check. Ang burot na pud ko. Gawas ng mga Ito mo Manila or Hong Kong. Gawas mo. Manila. Manila. Oy, gawas. Ada meron ka. Ito ba salida ka lang. Amerika niya. Na sila sa Philippines. Niya anak ko. Bayit og belan. Mo sa stop guys kay si malubot pa lang guys ha. Balik kami kay mana naman ko. Mama. Then my last friend. Agay! I Nanti bimuhay na. Wala na ko lang yan ha. I lived and said, Tapos dahil po. Mix.
Wapaw, kompleto ngipon. O puti. I don't know just what I was thinking. No water, no belongings, and no cup. It was a very Ate tagawas. Ate takulin, sumbong ta. Nga. Ta. Ay, aim. Dali, at kita. When I woke up, Ay, kayo ka! I didn't have a watch or anything, Why nangutan na? so I assumed it was midnight. At least it stopped raining, I thought. I decided to just go back home. As I Len. thought I was very hungry that time. As I got up, I stepped Mura something magsikon. in front of me. Under a street Ay, gasta. 50 yards away. Ah, tuwa na ni undang na. Undang sa dato. Kumana po. Ay, ali dyan. Magbay na to, magbay. Bye, guys. Bye. Bye, guys. Che. Bye, motherfucker. Wala to, guys. Scripted. Awa, ito pansin na guys. Ito pansin na. Bye, guys. Bye guys. Bye. Ugma na po guys, ugma. Nay, mga patig ng... Ay, na guys. Patig na guys. May nag-guys ay. Wow.